ସେଟା କହି ଦେଇଛେ ଇଆଡ଼େ ସତ କଥାରେ ହେଲେ କହି ଦେଇଥିସି ଇଆଡ଼େ ତାର ଗୋଟେ ନମ୍ବରକେ ଲାଗ୍ବାନି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକେ ହେଲେ ଲଗାସି ଦେଖସି ଇ ନମ୍ବର ବୋଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ବତଉଛି ଏଟା ମୋବାଇଲ କି ଫୋନ୍ ଯେ ମୋବାଇଲ ଜାଣିନି ପାରବାର କାଣା ଯେ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଗାଡ଼ି ସେ ଗଲେ ନେଇଯାଇଛେ ସାଇକେଲ ବୋଲେ ସେ ଗଲେ ନେଇଯାଇଛେ ଠିକ୍ ଦିନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ ଯେ ମା ହଁ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ସେଟାକେ ଯେ ଛକେ ଯୁଗେଇ ଦେଇଛେ ସେ କେନ୍ତା କରୁଥିବା ଯେନ୍ତା କରୁ ମୋର୍ କାଁ ଯାଉଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଲେ ହେବା ତାର ପାଖକେ ଇଆଡ଼େ ଫେନ୍ ଗଲେ ଲିଭ୍ ମାଗଲେ ଛକେ ହେବା ଛକେ ଫେନ୍ କିଏ ଦେବା ଲିଭ୍ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଲେ ହେବା ଗାଁରେ ତ 11-12 ବାରନ ଇଆଡ଼େ ଲିଭ୍ କିଏ ଦେବା हाँ दे आसू छे रो आज भी बैग नहीं आनी रो कमेंट मारमी ना ओ पल्सर धर के ले गया वो तो ଆଜି ବୋଲେ ସେମାନେ ନେଇ ଗଲେ ବୋ तोर गाड़ी कहाँ गली वो ମୋର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଝାଡ଼ା ହଉଛେ ବୋ पुलिस तो झाड़ा बसन मुझे इंजन गाड़ी के ठकू छु आज जो आज नहीं होय न बोजू पिला ମୋବାଇଲ ଗଲୁଛେ ବୋ आज जो आज नहीं होय न बोजू पिला मन से ହଁ भूली ଠିକ୍ ଅଛେ ଯିମା क्या थे बस जानी छो हाँ जानी छु कार्तिक पूजा करमा बो हजारे टका देबो हाँ तो कर देलो सेते बेल के पैसा चना नि देले केंदा करबो ना सोए खानो तुम गो सोटवा नि देबो न पुड़िया खाइला पर सोटवा सरी जू छे हजारे टका दुई रे प्रोग्राम करमा जे बाबू ई स्टार्ट एबो तुमले पासरी हे जू छे दुई रे प्रोग्राम करमा 40,000 टका देमाबो तीन रे बुढ़ी जे बोले करमा खर्चा आईबा मो तो चारटा तुम बाबू थुनी वो तुम कंदा कंदा करबो जे तीनटा तुम करमाबो तीनटा तुम काना बोलछुबो खाली भात दे देले नी होय ती तो सबो दिन लेट करू छुबो लेट हो गला वो आइलु तिने बो आमे पूजा रे कथा लागमा स्टार्ट के तो पूजा गले आबा और राती 12 बजे वर्षा गले आबा स्टार्ट ठीक कहू छुबो काना बोलछो आरो ଲାଇନ୍ ଦୁର୍ଗୁଣ ମାମାનો कहा के वो ପୂଜା କେର ବର୍ଷ वर्षा के वो स्टार्ट काल के कार्तिक पूजा जेबो फिर पान बरसी बहातुर पैन वर्षाबो এটা মার খাবারটা রে মুই সতে বর্ষার পূজা ভাবুতনি 17টা এটা তো কার্তিক পূজা আর প্যান বর্ষা जो পলু ন बोलो बोलो काहे जू छबो কাহে দেবো तो लाइन मोरा को धरा सले को पिजमा